mucho video, ¿verdad? Pitu tepat. Position de leader. En pleine ligne droite alors qu'il accélère, son véhicule dérape et part en tonneau, 12 exactement. La voiture se stabilise enfin. Elle est... Quindi ora vediamo di... Правый 5 длинный, на левый 5 ровно длинный, 50 ровно разгруз, 40 правый 5, левый 6-5, 20 правый 7 минус внутри резко, 60 правый 5 закрытый, на левый 6. Moment.
Pleine